अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात सोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं, नात। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। नात तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तबाही किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, रहमत अल्लाह ताला की नेमतें, मेहरबानी रहमत होती है। तशरीफ़ आना, किसी का आना। उजाला रोशनी, घटा बादल को कहते हैं। कलाम बात। बड़ी शान वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों के उजाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए पूरी दुनिया के हालात थे। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई। यहाँ पर शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत आला है। दिलों के उजाले यानी दिलों में उनके ज़िक्र से नूर आ जाता है, सुकून मिलता है। वो मक्का में पैदा हुए और जिस वक्त वो पैदा हुए उस वक्त पूरी दुनिया के हालात बहुत बुरे थे, यानी हर तरफ बुराई फैली हुई थी और दुनिया पे तबाही आई हुई थी। हर कोई लड़ झगड़ रहा था, बिल्कुल भी दुनिया में सुकून नहीं था। घटा रहमते हक की आहर उठी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर तरफ अल्लाह ताला की रहमत फैल गई। लोगों ने बुरे काम छोड़ दिए, ये सारे आपके आने से हुआ। वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका आला मुकाम हुआ, जिन पे नाजिल खुदा का कलाम। इस पे शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है कि सबसे आला मुकाम, बुलंद मुकाम आपका है, सबसे ज़्यादा इज्जत आपकी है। अल्लाह ताला का जो कलाम कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ज़माने को दी इल्म की रोशनी के तब्दील जिससे हुई ज़िंदगी। और दो लोगों के पास जितना भी इल्म आया वो सब का सब आपने उन्हें दिया और जिससे उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। बड़ी शान वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस दुनिया में सबके नबी जो है वो सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये नात लिखी है ख्वाजा आबद निज़ामी ने। ठहरे और बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने को इल्म की रोशनी कैसे दी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कलाम कुरान मजीद नाजिल हुआ और आपने कुरान मजीद पर अमल करके लोगों को इल्म की रोशनी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हमने सीखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल लोग हर तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुदा का पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सब नबियों से आला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी किताब लाए। आइए अब इसकी मश्क हल करते हैं। ने अल्फाज। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अल्फाज उजाला, मानी रोशनी, तब्दील होना बदलना, कलाम बात, यहाँ मुराद कुरान मजीद है। आला बुलंद बहुत ऊंचा, हक सच, मकाम रुतबा दर्जा। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। घटा रहमत हक की आहट उठी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी दुनिया पे आई हुई। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए पूरी दुनिया के हालात थे। बड़ी शान वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
کہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمارے نبی۔ سوال نمبر 3 ہے، نعت کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ وہ ڈیش میں جس وقت پیدا ہوئے، مدینے مکے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اعلیٰ کلام یا مقام زمانے کو دی علم کی ڈیش روشنی دولت روشنی، دلوں کے اجالے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلوں کے اجالے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے حالات بہت برے تھے۔ ب، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو علم کی روشنی دی جس سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ سوال نمبر ج ہے، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے مراد ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ سوال نمبر د ہے، سب نبیوں میں کس نبی کا مقام بلند ہے اور کیوں؟ سب نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ سوال نمبر 6 ہے، دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور پوچھے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک نابینا عورت بھی اسی گلی میں سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی۔ ٹھوکر سے مراد ہے کہ اس کو ایک دم اس کا پاؤں جو ہے وہ پھنس گیا اور وہ گر گئی۔ دوسرے لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جا کر اس عورت کو پکڑ کر اٹھایا اور اس کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ سوالات، نابینا عورت کیسے گر گئی تھی؟ نابینا عورت کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے؟ دوسروں کو ہنستا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی اس عورت کو دیکھ کر ان کو اتنا رحم آیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابینا عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے اس عورت کو پکڑ کر اٹھایا اور گھر پہنچا دیا۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق دیے ہوئے اعداد کی لفظی گنتی لکھیں اور معمے سے ان کی نشاندہی کریں۔ 2، 4، 20، 7، 9، 17، 12، 19، 16، 10، 18، 14۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ معمے سے سارے ان الفاظ کو ڈھونڈ کر ان کو لکھنا ہے، جیسے چ واو دال ہے 14، نون واو 9، سین واو لام ہے لا 16، سین تے رے ہے 17، دال سین 10، الف نون نون ان یہ سین یس 19، سین الف سا تے ساکن 7، چیر چا رے ساکن 4، الف ٹے ہے ٹھ 8، رے ہے را 18۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ شاگرد ہمیشہ استاد کی عزت کرتا ہے۔ شاگرد کا متضاد ہے استاد۔ اسلام میں کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد کی جمع بنا کر خالی جگہ پر پر کریں۔ تار پر
तोते बैठे थे। यहाँ पे आपको तोता दिया था, इसकी जमा है तोते। अम्मी जान बाजार से मेवा लाई, इसकी जमा है मेवे लाई। बढ़ई ने लकड़ी के दरवाजे बनाए। सारा को सालगिरह पर बहुत से तोहफा की जगह आप लिखेंगे तोहफे मिले। माली ने क्यारी में पौधा लगाने की बजाय लिखेंगे पौधे लगाए। टोकरी में डैश है, टोकरी में अंडे हैं। सवाल नंबर 10 है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक का बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा। एक बार किसी ने हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। उन्होंने फरमाया, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान पाक का अमली नमूना थी। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 11 है, दिए हुए अल्फाज की मदद से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 7 जुमले अपनी कॉपी में लिखें। आपको जुमले दिए गए हैं, मक्का मुकरमा, वालिद और वालदा का नाम, गार हिरा, रहमतुल लिल आलमीन, आला अहलाक, आखिरी नबी, कुरान मजीद, मस्जिद नबवी। 7 अल्फाज की मदद से आप इस तरह लिख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ। आपके आला अहलाक से मुतासिर होकर लोग मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में है। अजीज़ तलबा, इस सबक में हमने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा। आप मुश्किल अल्फाज को कॉपी पे लिख कर उसकी दोहराई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।